Hallo zusammen, ich bin Frau Katja Edhassen und hier geht es um Passiv. Alors, Passiv عندنا deux sortes. كاين einfaches Passiv, معناتها Passiv sans les verbes de modalité und Passiv mit Modalverben, معناتها la voix passive avec les verbes de modalité. Et dans les deux cas, عندنا deux sortes de questions اللي يقدروا يطيحوا في الباك. Donc, la première, c'est setzen Sie ins Passiv. La deuxième, setzen Sie ins Aktiv. Donc, umgekehrt, l'inverse. Et dans cette vidéo, on la première question, setzen Sie ins Passiv. On commence par einfaches Passiv. Alors, on a Passiv im Präsens, au présent, Passiv im Präteritum, passé simple, Passiv im Perfect, passé composé. كيفاش نعرف laquelle حندير est-ce que présent, passé, passé simple, passé composé, c'est selon le verbe de la voix active, de la phrase اللي مدوها لي. Donc j'analyse bien la phrase اللي مدوها لي. Si c'est le verbe في le présent, donc حنديرو passif au présent. Passive in presence. Alors, la règle de passive in presence, واش تقول Die Regel besagt, Subjekt plus werden in Präsenz plus von, Präposition von, plus Dativ-Objekt plus Satzfolge, معناتها la suite de la phrase, plus Partizip 2, le participe passé du verbe de la phrase. Ok? Prenons un exemple, nehmen wir ein Beispiel. Der Schüler schließt die Tür. Yeah? Donc, علاش سميناها هذه la voix active? Parce que le sujet de la phrase, c'est lui qui fait l'action. Donc, der Schüler, c'est le sujet, c'est l'acteur. Der Täter, yeah? Der Aktionär. Der Schüler schließt die Tür. Donc, l'élève ferme la porte. دوكا حنردوها en état de passivité. La voix passive. معناتها ماحش تكون une action. Alors, l'objet de la phrase يولي sujet et le sujet يولي objet. نديرو werden au présent علاش parce que le verbe de la phrase اللي مدوها لنا il est conjugué au présent. Schließt, ferme. Donc, die Tür wird von dem Schüler, donc datif object parce que la préposition von exige le datif, donc der يولي dem, wird von dem Schüler jetzt, la suite de la phrase, geschlossen, c'est le participe passé du verbe schließen, fermer. Und jetzt einfaches Passiv im Präteritum, ja, au passé simple. Alors, la règle تقول Subjekt plus werden im Präteritum plus von plus Dativ Objekt plus Satzfolge plus Partizip 2. Donc, la même règle, juste نديرو werden im Präteritum. علاش? Parce que le verbe de la phrase يكون في البريتيريتوم. Un exemple, der Schüler schloss die Tür jetzt. Donc, le verbe schließen, mais conjugué au préteritum, au passé simple. Donc, qui chauffe le verbe de la phrase l'imdouhali, conjugué, في préteritum, في le passé simple. Donc, نديرو la voix passive في le passé. Donc, تولي die Tür wurde von dem Schüler jetzt geschlossen. Ja? Donc, l'object die Tür ولا subject. Subject يولي object, datif object. Donc, der Schüler يولي von dem Schüler. Et la troisième, c'est einfaches Passiv im Perfekt. Donc, au passé composé. واش تقول la règle? أنا subject plus sein im Präsens, donc l'auxiliaire être au présent, plus von, datif object, Satzfolge, Partizip 2 und worden. Ja? Worden avec le O. Worden. Ok? À la fin. Zum Beispiel, der Schüler hat die Tür jetzt geschlossen.
Yeah? Alors, la phrase اللي مدوها لنا وش فيها l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe schließen geschlossen. Donc, كي نصيبو une phrase فيها un auxiliaire, ein Hilfsverb, haben oder sein, et un participe passé à la fin, donc automatiquement هنديرو passive au perfect. Donc, passive imperfect. Alors, في le passif perfect, le participe passé du verbe يكون واجد. وش نديرو؟ L'auxiliaire être à la place de haben. Donc, die Tür ist von dem Schüler jetzt. On garde le participe passé geschlossen et on rajoute worden. Donc, die Tür ist von dem Schüler jetzt geschlossen worden. Ja? Une petite remarque, qui dit la transformation, l'objet et les sujets, vous faites attention à la conjugaison. Donc, إذا كان عندكم un singulier, on conjugue au singulier, qui هنايا dit tu as ist. Si c'était un plural, par exemple, die Länder, les pays, die Länder sind. Ok? Die Tür wird, die Länder werden. Ja? Wurde, wurden. Voilà, donc on conjugue les verbes selon le nouveau sujet dans la voie passive.